tanan? Wala kaya tag siya sa ubos sa daycare man good. Wala ba yung may surprise? Ha? Okay, let us pray in the name of the Father, Son, the Holy Spirit. Amen. bless us. O Lord, and this thy gift, which we are about to receive from thy bounty through Christ our Lord. Amen. Mata na. Gusto mo? Okay, happy Valentine's Day. Ingkod na na! Sige. Shil, igo ra shil. Igo ra. Welcome. Welcome. Mag-video gihapon ko, sir. Mag-video. Uy, grabe din naman nila mo maihap ang atong Jollibee sa grade 6. Uy? Doon sa Leo Carl. Input ka, input. Alam nila, panin paging kura ay basta mga buotan na ay Jollibee gayon. Welcome. Naapod ra. Ha? Nakulbaan jud ko, shil. Kasi na yung makulang. Naigo ra, sir, Lon. Welcome. Wala na imo. Kinsay, Nay. welcome. Naigo ra. Okay, of course, ka Michelle ang isa. O, ako ang isa.